والله يرزق من يشاء بغير حساب. الحمد لله خلق الخلق فأحصاهم عددا وقسم أرزاقهم فلم يترك منهم أحدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كتب الآجال وحدد الأرزاق سبحانه من إله عليم وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أمين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الأطهار ومن سار على نهجهم ما أظلم الليل وأضاء النهار. أما بعد، أيها المؤمنون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في الغيب والشهادة، فراكبوه في جميع أحوالكم وأعمالكم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما لا تنو كالفو كالكو يمالو سانو غاتي بلجنا أمي سيريا كفوتي شيتي مي كان غاني باتوي تشامبولما ما فعل سبحانه وتعالى alami nale ka danfɛn bɛɛ lajɛlen dan k'o jateya lɔ ka kɛra ka gɛrɛsɛgɛ tila o ni ɲɔgɔn cɛ a ma mɔgɔ si to yen a ma gɛrɛsɛgɛ di min ma. An bɛ seereya fana k'a fɔ an kuntigi Muhamɛd sallallahu alaihi wa sallam ala ka jɔn don, ala ka ciden de, ala ka ci kana ma kana bɔ dibi la k'an bila yiri siran kan, a n'a ka somɔgɔw a n'a ka sahabaw ani mɔgɔ mɔgɔ n'o ko sen la a senla yɔrɔ la fo ka taa se kiyama don ma k'an bila jamakulu sanumanw cɛma. Ala m'o kɛla ye. Juma caman b'ala bolo, an b'a la dala ala ka bilan si kɔnɔ, a ka bilan si kɔnɔ ni limaniya ye, a ka bilan si kɔnɔ ni kɛnɛya ye, a ka bilan si kɔnɔ ni lafiya ye. An duniya ala ka ɲa, an kiyama ala ka ɲa. Banabagatɔw b'an cɛma ala ka kɛnɛya d'olu ma. An balima mun kɔnɔ an ye lahara ala ka hinɛ o la, ɲɛnɛma hinɛ ala ka kan ye, labanko ɲuman ala k'an t'an bɛɛ lajɛlen ma. N baden silamɛw, kɔfɛ n bɛ yɛrɛ lasu ka tila k'aw fana lasu n'ala siranya ye. An ye siran ala ye dogo la, an ye siran ala ye kɛnɛ ma, an ye ala kɔrɔsi an ka lahalaya bɛɛ lajɛlen na, an ye ala kɔrɔsi an ka baara bɛɛ lajɛlen na. An kana ko kɛ min man d'a la ye, an kana fɛn fɔ min man d'a la ye, an kana sen bila yɔrɔ la yɔrɔ man d'a la ye. Faamuya ka d'an balima, ala m'o kɛla n baden silamɛw. N baden silamɛw, an bɛ bi tile min na ni ka adamadenw filɛ, i b'a sɔrɔ bɛɛ ja wulini le, bɛɛ jijani le, bɛɛ bɛ hami dɔ bɛ bɛɛ lajɛlen na. O ye hami jumɛn ye? Gɛrɛsɛgɛ ka hami, ka gɛrɛsɛgɛ sɔrɔ. I bɛ taa sɔrɔ bɛɛ hami bɛ gɛrɛsɛgɛ ka sɔrɔ ye. Donc mais ka gɛrɛsɛgɛ ɲini o tɛ problème silamɛya la. Silamɛya k'a danga ko silamɛya bɛ se ka gɛrɛsɛgɛ ɲini et puis dan t'a la, i b'a ɲini fo ka taa se cogo min ka di ye, mais silamɛya ka sira dɔw le bila k'i y'o siraw ta. Sira dɔw bɛ yen k'i kana olu ta. Ni sera k'o principe respecté ka silamɛya siraw ta ka gɛrɛsɛgɛ sɔrɔ, hali ka gɛrɛsɛgɛ sɔrɔ tan bɛɛ lajɛlen kan, i gɛrɛsɛgɛ la bɔ, problème foyi t'a la. Mais ni sira dɔw bɛ yen n'i k'olu ta ka gɛrɛsɛgɛ ɲini, i m'a sɔrɔ o i ka sɔrɔ o, i ni ala bɛ bila ɲɔgɔn la. Ala y'an kisi ka bɔ siraw ma. Bi mɔgɔ caman le bɛ yen silamɛw lo, o bɛ gɛrɛsɛgɛ ɲini, o ta hami ye min ye an y'a sɔrɔ, o ta filɛ halale ou bien haramu lo, olu ta sira t'o la. Min b'olu kunna dɔrɔn an y'a sɔrɔ, an ye nafolo sɔrɔ dɔrɔn, a sɔrɔ sira sira fɛ an y'a ɲini, a ka ɲi o an m'a ɲini, a ma ɲi o an y'a ɲini. O tɛ silamɛ ɲuman ka baara ye. Faamuya ka d'an ma n baden silamɛw, ala m'o kɛla ye. N baden silamɛw, bi ya kutuba bɛna boli min kan, sababu jumɛn le bɛ yen
ni silamɛ ka o sababu ta k'o sababu lamaga ala bɛ garijɛgɛ sɔrɔ nɔgɔya ma n'a y'a sɔrɔ garijɛgɛ fana b'a bolo ala b'a jiri k'a baraka bi yakuba bɛna bolo le kan a faamuya ka d'a ma ala m'o kalan ye mais yana n bɛna don o kɔnɔ k'o sababu walawala k'o sababu fɔ ɲɔgɔn ɲɛna n bɛlen silamɛw garijɛgɛ bonda la ko dama dama bɛ silamɛya kan k'o lo fɔlɔ yana n bɛna don ka sababu fɔ ɲɔgɔn ɲɛna ko dama dama bɛ yen silamɛya kan k'olu lɔ o ko fɔlɔ juma ye liya'lama anna rizqa laysa baban wahidan huwa al-mal fasihhatu wal afiya rizqun qad yurzaquhu al-faqir wa yuhramuhu al-ghani wa kadhalika as-satr rizqun wa mahabbatu an-nas rizqun wa zawjatu salihah rizqun wal abna'u al-barara rizqun wal jaru salih rizqun wa tawfiq min Allah rizqun والعلم والعمل رزق وأعظم الأرزاق على الإطلاق ورزق الإيمان والاستقامة والعمل الصالح بلن سلامو فين فلما أنكان كالله غزيغا بوندالا نفلو درون تي غزيغا نفلو غزيغا دولي مبتوي كينيا غزيغا لافيا غزيغا تما دو بيتا سورو مغو دو بي c'est baba ye mais kɛnɛya ta fari la hali ka proposa ye k'u nafolo b'a a y'a bɛɛ di pour que kɛnɛya sɔrɔ a b'a kɛ ma ta sɔrɔ donc i b'a dɔn ka n'ala ka kɛnɛya d'i ma o fana ye gɛrɛsɛgɛ dɔ le ye n'ala ka sutura la i kan o ye gɛrɛsɛgɛ dɔ le ye n'ala k'a to mɔgɔw b'i kanu o ye gɛrɛsɛgɛ dɔ le ye furumuso ɲuman n'ala k'o d'i ma o ye gɛrɛsɛgɛ dɔ le ye den ɲumanw n'ala k'o d'i ma o ye gɛrɛsɛgɛ dɔ le ye sigiɲɔgɔn ɲuman n'ala ka sigiɲɔgɔn ɲuman d'i ma o fana ye gɛrɛsɛgɛ dɔ le ye bɛnsema n'ala ka d'i ma o ye gɛrɛsɛgɛ dɔ le ye ka lɔnni sɔrɔ ka baara kɛ ni lɔnni ye o fana ye gɛrɛsɛgɛ dɔ le ye mais gɛrɛsɛgɛ min ka bon ka tɛmɛ gɛrɛsɛgɛ bɛɛ lajɛlen ka silamɛ bolo olu le ye limaniya ani ka sabati ala sira kan gɛrɛsɛgɛ ma bon ka tɛmɛ o kan n'i k'o sɔrɔ i ka fɛn bɛɛ sɔrɔ ka limaniya sɔrɔ ala k'i gɛrɛsɛgɛ limaniya la i ka limaniya sɔrɔ o kɔfɛ ka sabati ala sira kan mali silamɛw limaniya si ma bɔ gɛrɛsɛgɛ si ma bɔ ka tɛmɛ nin kan ko gɛrɛsɛgɛ ɲuman d'a ma ala m'o kalan ye kan sabati ala m'o kalan ye mali silamɛw a filanan silamɛya kan ka min lɔ gɛrɛsɛgɛ bonda la tuguni arisuku biyadillahi ta'ala wahda fala yutlabu min ghayri silamɛya kan k'a lɔ ko gɛrɛsɛgɛ b'a ala kelen de bolo silamɛya tɛ gɛrɛsɛgɛ ɲini mɔgɔ wɛrɛ fɛ a b'a ɲini ala kelen de fɛ o kusa ala ko kuranɛ kɔnɔ wa kan ayyi min dabbatin la tahmilu rizqaha allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwa samiul alim a ko bagan joli joli bɛ yen n'u ka gɛrɛsɛgɛ t'o wɛrɛ bolo ala le b'o gɛrɛsɛgɛ ka tila k'olu fana gɛrɛsɛgɛ ala m'an bɛɛ gɛrɛsɛgɛ la o kusa ala kira sallallahu alaihi wasallam ka fɔ ibn abbas ɲɛna hadisa kɔnɔ a ko wa iza sa'alta fas'alillah a ko n'i bɛ dali kɛ i bɛ gɛrɛsɛgɛ ɲini i bɛ fɛn fɛn ɲini adamadenw to yen a ɲini ala fɛ gɛrɛsɛgɛ bɛ ala le bolo mɔgɔ bɛ gɛrɛsɛgɛ ɲini ala le bolo i t'a ɲini fɛn wɛrɛ bolo faamuya ka d'a ma ala m'o kalan ye n'an bolo yɔrɔ la fana ko sabanan ni silamɛya kan k'a lɔ gɛrɛsɛgɛ bonda la tuguni olu de k'a lɔ a y'a lɔ k'a fɔ ala ka bɛɛ gɛrɛsɛgɛ di ala ka fɛn fɛn dan a gɛrɛsɛgɛ b'ala bolo ala fana de bɛ gɛrɛsɛgɛ nin tila ala ka gɛrɛsɛgɛ tila la a tɛ i ka lanbe filɛ a t'i bɔyɔrɔ filɛ a t'i ka hakilija filɛ a t'i ka pilasi filɛ a t'a filɛ n'i ye silamɛ bien ni kafiri ye ala sɔnna ta la a bɛ gɛrɛsɛgɛ di silamɛ ma cogo a b'a di kafiri ma ten ala ta gɛrɛsɛgɛ di la a t'a fɔ nin bɛ ne ala bato n bɛ gɛrɛsɛgɛ di ma n tɛ nin bato n t'a d'a ma ala b'a di bɛɛ le ma silamɛya kan k'o lɔ donc a bɛ se ka mɔgɔba haramuya gɛrɛsɛgɛ la k'a di mɔgɔ fitinin ma a bɛ se ka pilasi tigi jɛn gɛrɛsɛgɛ la k'a di pilasi d'a ma a bɛ se fana lɔnnibaga k'ale jɛn gɛrɛsɛgɛ la k'a di kunfin ma ala b'a kɛ ala bɛ gɛrɛsɛgɛ yɔrɔ la yɔrɔ min ka d'a ye k'a bɛ hikima ma
hikman b'a la yɛrɛ ala bolo subhanahu wa ta'ala n'ala kelen b'o la o kosɔn ibnu mas'ud ko inna allaha yu'ti dunya man yuhib wa man la yuhib wa la yu'ti al-imana illa liman yuhib. ibnu mas'ud ko radiyallahu ta'ala anhu ako ala subhanahu wa ta'ala abe dunya di mɔgɔ ma mɔgɔ min ka di ala ye mɔgɔ man d'a la a bɛ dunya di a bɛɛ lajɛlen ma mais limaniya a t'o di mɔgɔ si ma fo mɔgɔ min ka di ala ye. donc baden silama ni mɔgɔ ka garisɛgɛ sɔrɔ o t'a yira k'a ka fisa ni mɔgɔw ye ni fɛn bɛ mɔgɔ bolo o t'a yira k'ale ka fisa ni bɛɛ ye o t'a yira ko k'a da ala ye ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan ni mɔgɔ bɛ limaniya kan ka sabati limaniya kan ale le ka di ala ye. faamuya ka d'an baden silamaw ala m'o kɛla ye baden silamaw ibn umar umar bin khattab radiyallahu ta'ala anhu أقول لهم دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع على حصير فجلست وإذا الأصير كان أثر فيه. أقول لهم على دور رسول الله صلى الله عليه وسلم أترى رسول الله من دبلك دبل من كلمة نوم بلا رسول فرسول الله صلى الله عليه وسلم دبل جلان فويتاك رسول الله مولك أكافر رسول غرفة دوم من رسول غرفة شعير نيو فتيني amancha aka balo lobo ba grefe umar ka flemi ko umar kashila umar nyeji bola rasul ko umar mu ko sebe kashila ako rasul mu ko nte kashi ele le ka di ala ka tan bele jeni kan ele le ka suru ala la ka tan bele jeni kan ele le ka bo ala bulo ka tan bele jeni kan mafle ibe condition mi ibe la halamna de be kel me ka nombli fat sugula ikabolo fle grefe ka so rom président romain ka président ani perse ka président olu be neman kono o be fem sugu be yene kono mais ele do kadal ele kala halafle aku umar ala kala ko umar sallallahu alaihi wasallam ko umar ma aku umar est-ce que mandi yo ala yi dunya do makala harada no ma dunya o kuma ko ray muye ala be dunya di mo ka dai ani mo mandai mati lahara di mɔgɔ ma mandai donc silama ka laɲini ba kan ka kɛ lahara le a man kɛ dunuya ye i kan ka dunuya ta ka lahara le ɲini mais o kan lahara feere ka dunuya ɲini ala kɛra kuma laɲini filɛ nin ye ka faamuya dama bani silamaw ala m'o kɛla ye donc bani silamaw a ko nanna silama kan ka min faamu garisɛgɛ bonda la tuguni a y'a lɔ k'a fɔ adamaden bɛɛ lajɛlen danfɛn bɛɛ lajɛlen ala ka bɛɛ garisɛgɛ dan ka d'i ma garisɛgɛ nin bɛ yɔrɔ ɲini hali le ma ɲina bi ɲini garisɛgɛ bɛ yɔrɔ ɲini i n'a fɔ saya bɛ yɔrɔ ɲini cogo min na saya bɛ se ka fɔ mɔgɔ dɔ kɔ wa saya tɛ se ka fɔ mɔgɔ si kɔ garisɛgɛ fana tɛ foyi kɔ ten i n'a fɔ ala kɛra ko fɔ hadisa kɔnɔ cogo min na a ko inna rizqa la yatlubu al-abda kama yatlubu ajaluhu a ko garisɛgɛ b'a adamaden ɲini i n'a fɔ saya b'a ɲini cogo min na aka fadi sa wérela inna nafsan lan tamut ata tastakmir ajalaha wa tastawi rizqaha fa ajmilu fi talab ako mo shi te bo diɲɛ kɔnɔ danfɛn si te bɔ diɲɛ kɔnɔ fo ala ka sim dima fo si ɲɛ dafa dɔ b'a fɔ ko a sela ka si tɔ to yen abadan mɔgɔ si tɛ se k'i si tɔ to yen n'i sara lɔnà si banna le sinon n'i si ma ban ko bɛ kɛ cogo o cogo ele tɛ sa ala kɛra ko mɔgɔ si tɛ sa k'i si tɔ to yen i fana tɛ bɔ diɲɛ kɔnɔ fo ala ka garijɛgɛ min latigɛ f'i y'a bɛɛ sɔrɔ i tɛ se ka foyi to yen k'o kosɔn a ye siran ala ɲɛ n'a bɛ garijɛgɛ ɲini a y'a ɲini ka ɲɛ garijɛgɛ ka sumaya garijɛgɛ sɔrɔbala ka sumaya kana olu bila a bɛ garijɛgɛ ɲini sira man di ala subahana wa taala ye ala kɛra ko sallallahu alaihi wasallam faamuya ka d'a ma ala m'o kalan ye bari silamɛ n'an ka filɛ bi garijɛgɛ ɲini na adamadenw n'an ka adamadenw filɛ bi o ka garijɛgɛ ɲini siraw la an bɛ taa sɔrɔ garijɛgɛ ɲini sira ka siya mais an bɛna naani fɔ a la i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ fanba o tɛ bɔ o kɔnɔ garijɛgɛ ɲini na a fɔlɔ aluju ila kahwi wal mushawizin mɔgɔ dɔw b'a miiri ko garijɛgɛ bɛ moribanani le bolo ko a bɛ labɛlikɛla le bolo ko a bɛ jotigi le bolo ko a bɛ filɛlikɛla le bolo n'ale bɛ garijɛgɛ fɛ ale bɛ taa moribanani fɛ ko n bɛ nafolo fɛ ko n dɛmɛ n bɛ nafolo sɔrɔ a bɛ taa somatigi fɛ jotigi fɛ n dɛmɛ n bɛ nafolo sɔrɔ
a bɛ taa lagɛlikɛla fɛ n dɛmɛ bɛ nafolo sɔrɔ a bɛ taa filɛlikɛla fɛ n dɛmɛ bɛ nafolo sɔrɔ ale ɲɛna ko karamɔgɔ le bɛ se ka nafolo di ou bien morugani le bɛ se ka nafolo di ou bien soma le bɛ se ka nafolo di ou bien filɛlikɛla bɛ se ka nafolo di k'a sɔrɔ tuma dɔ i bɛ taa sɔrɔ ale yɛrɛ taa nafolo min karamɔgɔ fɛ lagɛlikɛla min fɛ ale yɛrɛ ka laada ka fisa n'a tigi ta ye n'a kɛla a bɛ se ka gɛrɛsɛgɛ di mɔgɔ ma a bɛ se ka nafolo di ma a t'a da yɛrɛ ma fɔlɔ wa ala k'ile ele gɛrɛsɛgɛ ele bɛ yan faya la yan alhamdulillah i bɛ se ka bon sara i bɛ balo sɔrɔ o min bɔ ele bɛ wuli ka taa dɛrɛ yira mɔgɔ dɔ kama ye ko ele kɛ nafolotigi ye ni ele tun bɛ se ka kɛ nafolo ale bɛ sigi dɛrɛ yira wa hakili yɛrɛ bɛ sɔn o ma ni ele tun bɛ se ka mɔgɔ kɛ nafolotigi ye ale bɛ sigi dɛrɛ ye wa hɛrɛ man di jɔn ye dɔnbali silamɛw o ye filibale ye et puis fana min ka jugu ka tɛmɛ o kan n'i taara fɛ a bɛna i bila saraka bɔ dɔw de la a bɛna i bila ko dɔw de la komi i ye filankafoya ye parce que karamɔgɔya tɛ se ka taa ni filankafoya tɛ filɛli tɛ se ka taa ni filankafoya tɛ jo baara tɛ se ka taa ni filankafoya tɛ a bɛna i tɛ bila saraka bɔ sugu dɔ la saraka bɔ min ni a ni ala sira tɛ bɛn n'i le k'o kɛ i kɛra filankafɔ i bɔra silamɛya kɔnɔ i ka nafolo sɔrɔ i kɛra kafiri i ma nafolo sɔrɔ i kɛra mun ye kafiri fo i tubi kana ala ma donc mɔgɔ dɔ ya sira dɔ b'o ye ala man kisi ka bɔ sira sugu ma n baden silamɛw a filanan mɔgɔ dɔw fana bɛ yen olu ɲɛna ko yirisun kɔw kaburu kuru ko le bɛ nafolo di mɔgɔ ma o bɛ kɛ cogo di a dɔ bɛ se ka bɔ yan a bɛ se ka voyager ka bɔ Côte d'Ivoire ka taa Burkina ou bien ka taa Mali la ou bien ka taa Niger kɔ dɔ kama ka taa dakan ta kɔ nin ye ka taa dakan ta ko ne bɛ nafolo ko de la ni ka nafolo nɔgɔya ma n bɛna saga d'i ma n bɛna ba d'i ma n bɛna nin d'i ma dɔw bɛ taa lɔ yirisun kɔrɔ ka yirisun dali ka dakan ta yirisun dɔw ye ko n bɛna nin k'i ye dɔw yɛrɛ bɛ taa kaburu ko mɔgɔ ɲuman kaburu ou bien waliyu kaburu ka taa dakan ta kaburu ye ko ni ka gɛrɛsɛgɛ sɔrɔ n bɛna nin k'i ye dɔw b'o bɛɛ kɛ dɔw yɛrɛ bɛ taa kuru kɔnɔ dɔw bɛ taa kɔɔ la n'i ma la n'i bɔra yan n'i bɛ taa yopo kɔnɔ n'i sera banko la a filɛ kɔ bɛ yɔrɔ min na i bɛ filɛ i bɛna mɔgɔw sigi sɔrɔ o bɛ dakan ta la a fanba bɛɛ silama a sanba bɛɛ silama i b'o filɛ n'i ma bɔ la sini sɔgɔma i wuli ka taa i taa filɛ o bɛ dakan ta la o bɛ dakan ta la kɔ ye a dɔw yɛrɛ bɛ nɔnɔ bɔn ji kɔnɔ ye an ma deli k'a mɛn ko jɛgɛ bɛ nɔnɔ min dɛ ala ma sutura la donc nin bɛɛ ye faamuyabaliya le ye nin bɛɛ ye ala sɔsɔ le ye nin bɛɛ ye filankafoya sira le ye gɛrɛsɛgɛ ɲini bonda la ala man kisi ka bɔ ma minnu yɛrɛ ta ka fisa tuguni ka dɔɔni ka tɛmɛ o kan olu bɛ dakan ta ala fɛ ko ala ne bɛ gɛrɛsɛgɛ ko de la ni n ka gɛrɛsɛgɛ nin sɔrɔ ou bien n ka baara ni ka baraka dɔ a la ni n ka baara taala ɲɛfɛ ou bien n bɛ nin ɲina ni ka sɔrɔ n bɛna misi kelen faga ka di ala ma n bɛna misi kelen faga ka di ala ma n bɛna saga kelen faga ka di ma n bɛna tile saba sun don n bɛna saraka bɔ ka di fantanw ma ale b'olu de fɔ Ibn Umar ko k'o ye ko ye min man di ala ye subahanahu wa taala ye ka dakan sugu ta man di ala ye ala ye masa min ye ala bɛ fɛn y'an dali ele ka misi ala mako b'a la wa ala mako tɛ i la misi la o i ka nafolo ala mako t'a la i ka sagaso ala mako t'a la ala tɛna duma ala mako t'a la donc i b'a la dali le ala nin d'i ma kana fɔ ala ni kan tɛmɛ ne bɛ nin d'i ma i b'o kɛ ni mɔgɔ ɲɔgɔn le ye dɔnɔ o tɛ kɛ n'ala ye ala ka bɔ o ma n'i ko kɛ n'ala i k'a la dɔgɔya o kosɔn Ibn Umar ko inna nazara lan yaruda min al-qadar shay wa innama yustaqbalu bihi min al-bakhil a ko ka dakan ta a tɛ foyi yɛlɛma adamaden ka ko la mais seulement a b'a to tigɛ gbɛlɛn a bɛ fɛn dɔ bɔ ka di parce que n'o tun tɛ a fana tɛna misi di o n'o tun tɛ a tɛna saga di n'o tun tɛ a tɛna hinɛ fanga na sinon a tɛ foyi tiɲɛ a tɛ foyi ɲɛ mɔgɔ ka ko la donc dɔw fana ka sira dɔ b'o ye gɛrɛsɛgɛ ɲini na faamuya ka d'a ma n balimaw ala m'o kɛla ye a sabanan dɔw fana bɛ sira jumɛn ta haramu siraw ka mɔgɔ escroquer ka mɔgɔw namara ka mɔgɔw suɲa ka mɔgɔw ka nafolo détourner dɔw bɛ nafolo sɔrɔ le la olu bɛ nafolo ɲini o sira de la n'a ka nafolo sɔrɔ o sira la sisan
a bɛna ka biye sanga di mɔgɔ dɔ ma ko i ta hiji la a bɛna biye sanga di mɔgɔ dɔ ma ko i ta hiji la o bɛ a bɛ ɲinɛ fangannaw la a bɛna misiri lɔ a bɛna kɔlɔn sen a bɛna ɲini dɛsɛbagatɔw la a bɛ wari ɲini haramu sira la ka na domu halala la a b'a miiri n'ale k'o kɛ ale ka wari ɲini nin wari nin kɛla halala ye wallahi a tɛ minɛ hali ka mɔgɔ kɛmɛ hiji a tɛ minɛ i ka misiri kɛmɛ lɔ ni wari sugu a tɛ minɛ ne le ma fɔ ala le ka fɔ ala ko di inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba ko ala saniyalen de ala tɛ fɛn dɔgɔnin fɛ adamadenw nafolotigi ye façon naani le nafolotigiw o bɛ façon naaniw lo o bɛ nafolo ɲininaw min bɛ yen a bɛ nafolo ɲini ala sira la ala ka sira fɔ ko nafolo bɛ ɲini la ka bɛn sira bɛ bɛn a bɛ nafolo ɲini o la a bɛ kɛla ka dépenser ala sira la ale de numéro ye ale de ka sanni bɛɛ lajɛlen ye a b'a ɲini ala sira la baara min bɛ danga silamɛya la a bɛ nafolo ɲini siraw kan a bɛ kɛla ka dépenser ala sira la a filanan ale b'a ɲini haramu sira la k'a dɔn haramu sira la ale de ka jugu ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan a sabanan ale b'a ɲini haramu na k'a dɔn halala la ale fana ta tɛ minɛ a naaninan ale b'a ɲini halala la k'a dɔn haramu na a bɛ nafolo sɔrɔ halala sira la mɛ a b'a dépenser haramu sira la mɔgɔw bɛ teli ala subhanahu wa ta'ala nafolo min ka di a bɛ min minɛ i ka min sɔrɔ halala sira la k'a dɔn halala sira la faamuya ka d'an bani silamɛw ala m'o kalan ye donc bani silamɛw ala ka sɔrɔ sisan ka cɛ dɔ ko fɔ cɛ ni bɛ voyage la cɛ ni a kuntigi ɲagaminen le sɛgɛ b'a kan a b'a bolo lan k'ala dali ala ka sɔrɔ a bɛ dumuni kɛla haramu lo a bɛ dun minɛ haramu lo fani b'a kan na haramu lo a yɛrɛ balola haramu na fa anna yustajabu lahu ala b'a dugawu minɛ cogo di o tɛ se ka kɛ faamuya ka d'an bani silamɛw ala m'o kalan ye donc bani silamɛw o kɔfɛ sira naaninan olu de ka dugawu kɛ ka siraw ta sariya ka sira mun ɲini k'an y'o ta ni kutuba bɛ boli ale le kan o siraw ka si an baden silamɛw kumana sina bolo ma a dɔ ye min ye al-istigfar ka istigfaru seya istigfaru n'a fɔra ko istigfaru a y'i kɛ dusu na a bɛ fɔli da la cogo min na a y'i kɛ dusu la ten i y'a fɔ astafurulayi da la i fana dusu fana kɛ astafurulayi i b'a fɔ astafurulayi i bɛ wuli ka taa kojugu kɛ n t'o le ma donc istigfaru ale bɛ kɛ sababu ye ka a to adamaden min gɛrɛsɛgɛ sɔrɔ ni fana ka gɛrɛsɛgɛ sɔrɔ a bɛ kɛ sababu ye ka baraka dɔ la ka seya ala ko fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaykum wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara Hasan Basri cɛ dɔ nana a ma a ko Hasan Basri jaa bɛ yen dugawu kɛ sanji bɛ na Hasan Basri ko taa istigfaru kɛ dɔ wɛrɛ nana a ma a ko Hasan Basri denko le bɛ ne la ala da la bɛ den di ma a ko taa istigfaru kɛ dɔ wɛrɛ nana a ko ne bɛ wariko de la a ko taa istigfaru kɛ dɔ nana a ko gɛlɛya bɛ yen ko taa istigfaru kɛ o ka ɲininka ko mɛ i b'a fɔ bɛɛ ɲɛna ko taa istigfaru kɛ a ko ne le ma fɔ dɛ ko ala le ka fɔ ko ale ko fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara kun bɛɛ lajɛlen ala ka fɔ yɔrɔ ninnu ko ni k'i istigfaru kɛ istigfaru min bɛɛ las'i ma faamuya ka d'an bani silamɛw ala m'o kalan ye a filanan a tawba olu de tuubi ye silamɛ n'i ka kojugu kɛ waati o waati i bɛ segin ka na ala ma n'i seginna ka na ala ma can bolo ma a ka ca ala fɛ ala bɛ yafa i ma ala fana b'i gɛrɛsɛgɛ foni ka baraka don a la wa an istaghfiru rabbakum summa tubu ilayhi yumati'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulli dhin fadlin fadla i n'a fɔ ala ka fɔ cogo min a sabanan a taqwa ka siran ala ɲɛ ala siranya fana bɛ mɔgɔ gɛrɛsɛgɛ yiriwa a bɛ gɛrɛsɛgɛ baraka a b'a to gɛrɛsɛgɛ fana bɛ jidi ala ko kɔnɔ kɔnɔ wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib ko mɔgɔ mɔgɔ n'a bɛ siran ala ɲɛ ala bɛ bɔda d'a ma ko bɛɛ lajɛlen na ala fana b'a gɛrɛsɛgɛ ka bɔ yɔrɔ la a ma sigi yɔrɔ min ye k'ala siranya d'a ma ala m'o kalan ye a naaninan a tawakkulu ala Allah k'i jigi sɔmɛ ala kan fani Umar ibn Khattab radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam qala law annakum tatawakkaluna ala haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yutayr kuna sɔrɔ alu silamɛw a tun b'a jigi la ala kan i n'a fɔ jigi kan ka la ala kan cogo min na ala tun bɛna gɛrɛsɛgɛ i n'a fɔ a bɛ kɔnɔ gɛrɛsɛgɛ cogo min na
kɔnɔ bɛ bɔ sɔgɔma a kɔngɔtɔ wulafa bɛ sigi a kɔnɔ fani faamuya ka d'a ma ala m'o kɛlɛ ye a lorna silatu rahim ka sinji tugu sinji ni facɛ ni bamuso bɛ yen k'olu bonya k'olu ladon n'olu tɛ yen i tɛnɛmuso i baarabɔmuso i fa ka mɔgɔw i ba ka mɔgɔw k'olu dɛmɛ k'i seko k'olu la ka t'o filɛ ka t'o ziyara ka i seko dɛmɛ k'o la k'o dɛmɛ u ka k'o la k'o bonya o fana bɛ kɛ sababu ye ka mɔgɔ garisɛgɛ yiriwa ka baraka dɔ la ala kira ko sallallahu alaihi wasallam man ahabba an yubsata lahu fi rizqi ko ni mɔgɔ min bɛ fɛ a garisɛgɛ yiriwa wa yunsaw lahu fi asari a bɛ fɛ a ko ye baraka falyasir rahimahu k'a y'a sinji tugu ala kira ko sallallahu alaihi wasallam a wɔɔrɔnan al infaqu fi sabilillah ka dépense kɛ ala ka sira la k'i ka nafolo ta ka don ala o fana bɛ mɔgɔ ka nafolo yiriwa a bɛ baraka don i ka nafolo la a b'a sɔrɔ o fana bɛ nafolo sɔrɔ i n'a fɔ ala kɛra k'a fɔ cogo min k'ala ko hadisa kudusi kɔnɔ ya ibnu adam anfik unfik alek ala ko ile adamaden dépense kɛ ne ala bɛna dépense k'i ye faamuya ka d'an balima silamɛw ala m'o kɛ ni k'a di ala ma ala fana b'a fala hɛrɛ la ka d'i ma o kosɔn ko lon bɛɛ sɔgɔma ala bɛ mɛlɛkɛ fila jigi mɛlɛkɛ fila bɛna lɔ u b'a fɔ allahumma aati kelen b'a fɔ allahumma aati munfikan khalafa filanan b'a fɔ allahumma aati mumsikan talafa kelen b'a fɔ ala min b'a ka dépense dɔ nafolo dɔ i la ala ka sira la ala dɔ bila nafolo nɔ na nafolo fali nafolo wɛrɛ la min tɛ sɔn ka nafolo dɔ ala sira la mɛlɛkɛ kelen b'a fɔ ala tiɲɛni don a ka nafolo la kasara don a ka nafolo la ala man kisi ka bɔ o ma mali silamɛw a wolonfilanan alihijira o de ye juma ye ka hijira kɛ n'i bɛ dugu dɔ la i bɛ yɔrɔ dɔ la gɛrɛsɛgɛ gbɛlɛyala se tɛ yen cogo tɛ yen i b'o yɔrɔ to ka taa yɔrɔ wɛrɛ o fana bɛ mɔgɔ gɛrɛsɛgɛ yiriwa i ma ye sahabaw o tun bɛ maka k'u tun ka gbɛlɛ o nana hijira kɛ ka na madina kɔfɛ ala sɔnna fatugu ko ye fɛn fɛn o ka bɛɛ sɔrɔ donc hijira fana bɛ kɛ sababu ye ka mɔgɔ gɛrɛsɛgɛ yiriwa faamuya k'a d'a ma ala m'o kɛlɛ ye mali silamɛw a seginna a du'a ale le ye silamɛya ka fɛn bɛɛ ye silamɛya ka ko bɛɛ le duwawu ye i bɛ ala dali k'ala dali ka duwawu kɛ ka duwawu kɛ a ka ca ala fɛ n'ala ka duwawu minɛ ala bɛ gɛrɛsɛgɛ di ma a bɛ baraka don a la silamɛya ka ko bɛɛ ye duwawu ye kan to ka duwawu bɛ taa k'i dan mali silamɛw ala m'o nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ma a kɔnɔntɔnnan a zawaj furu n'i ka furu kɛ ala kama n m'a fɔ i ka furu kɛ ko wɛrɛ kama i ka kɛ ala yɛrɛ kama ni se tɛ ye ala bɛ gɛrɛsɛgɛ foni mɔgɔ joli bɛ yen a yɛrɛ tun tɛ se a yɛrɛ kɔrɔ ma na furu kɛ ala ka baraka da a ka sɔrɔ la o ka ca yala yɛrɛ ko kɔnɔ kɔnɔ wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum in yakunu fuqara yughnihimullahu min fadli ni furu kɛla ala kama a ka ca ala fɛ ala subhanahu wa ta'ala bɛ baraka don a tigi bɛ kɛ sababu ye k'a gɛrɛsɛgɛ foni ka a gɛrɛsɛgɛ sabati ko faamuya d'a ma ala m'o kɛlɛ ye a tanna a laban a sukuru k'ala ko ɲuman lɔ n'ala ka d'i ma i ye ala ko ɲuman lɔ i bɛ ala ko ɲuman lɔ ko saba ye k'a lɔ i dusukun na ko ala le kana foni n ka se tɛ n ka baara tɛ n ka intelligence tɛ n ka keguya tɛ ala le ka di k'o lɔ i dusukun na a filanan k'a lɔ i nɛnden kan k'ala tanu i nɛnden kan alhamdulillah k'o fɔ i nɛnden kan fɔ ala le ka di ma a sabanan ka don ala ɲɛna yɔrɔw la n'i k'o kɛ wallahi i ka nafolo ala bɛ baraka don a la ala bɛ baraka don a la ala b'a sabati ala b'a yiriwa faamuya ka dama mali silamɛw ala m'o kɛlɛ mali silamɛw n ka min bɛ fɔ ten a ma kɛ komi i b'a kɛ siri kelen tile fila et puis ala bɛ gɛrɛsɛgɛ foni kolo n'i ka ta i bɛ saba ta kan de dɔ bɛna fɔ karamɔgɔ ka nin bɛɛ fɔ k'an bɛ nin bɛɛ kɛla ko an tɛ foyi ye la dɛ i bɛ saba ta kan de ala ko tɛ tulonkɛ ko ye k'a fɔ i b'a kɛ tile fila tile saba a b'a nɔnɔ la i bɛ saba ta kan de ni sabatala kɛ ka sabata kan i bɛna ye kɔfɛ mais ka kɛ tile fila semaine kelen kalo fila ko an ma foyi ye ko tout ce qui est là dedans la fin n'a rien vu ele ma sa kɛ cogoya défaut t'ala ka kumakan na dɛ défaut kɛ tɛ ala ka kumakan na ele yɛrɛ le mais n bani silamɛw an bɛna kuma cɛ ni min ye fɛn min ka bon ni fɛn bɛɛ lajɛlen ye gɛrɛsɛgɛ min ka bon ni fɛn o le ye kariya ala ka fitini d'i ma i ye wasa dɔw la i ye kari n'o ye ale le ka bon ni fɛn bɛɛ lajɛlen ye adamaden n'ala ka kariya d'i ma a ka fɛn bɛɛ d'i ma kariya mun y'a to mɔgɔ bɛ kariya sɔrɔ kariya i b'a sɔrɔ ni ko dɔ sira dɔ le ye o sira jumɛn ye mɔgɔ min b'i sanfɛ siyɔrɔ la i kana ale filɛ mɔgɔ min b'i duguma i b'ale filɛ parce que mɔgɔ min b'i sanfɛ siyɔrɔ la n'i k'ale filɛ tuma tɛ i b'a ye kuma ala ma foyi k'i le mais mɔgɔ min b'i duguma n'i k'ale filɛ i b'a dɔn ko ala ka yɛrɛ k'i ye o kosɔn abudulayi bunu utuba awni bunu abudulayi bunu utuba lɔnnibagaba dɔ lo a ko kuntu ashabul aghniya
fama kana ahadun aksara hammin minni ako baara tun t'ale la ale tun bɛ tugu nafolotigi le kɔ mais mɔgɔ si tɛ hami tun ma bɔ k'ale ta bɔ parce que n'ale ka nafolotigi a ka mobili kura sɔrɔ a ka fɛn kura sɔrɔ ale b'a ye ale bɛ furusa de fɛ ale bɛ hami a b'ale fari faga n'a ka y'a ka yɔrɔ kura sɔrɔ a ka dere kura don a b'ale fari faga ale tor'o la tuma tuma ale bɛ nafolotigi le kɔ ale bɛ ten ale la han tɛ fo a nana ala kɛra k'a di sami sallallahu alaihi wasallam unzuru ila man asfala minkum wala tanzuru ila man wafaqakum fa huwa ajdaru alla tasduru ni'matallahi alaykum ko an ye mɔgɔ filɛ mɔgɔ man duguma an kana mɔgɔ filɛ mɔgɔ man sanfɛ ko n'o kɛla an tɛna jɔ ala ka nɛɛma na ko depuis o don ale bɔra nafolotigiw kɔ ale tugula fangannaw kɔ ale commencé ale lahala ja ale k'a fana ja ala fana ka hɛrɛ dɔ k'ale ye ale tun bɛ nafolotigiw kɔ waati min ale ma dɔn k'ale ka hɛrɛ k'ale ye mais ale bɔra nafolotigiw kɔ ale kelen bɛ ale bɛ tugula fangannaw kɔ ja ale k'a fɔ ja ala fana ka hɛrɛ dɔ k'ale ye nka bɛɛ tɛlen bani silamɛw ka faamuya d'a ma ala m'o kalan ye ka hɛrɛ k'an ye ala m'o kalan ye k'an sabati ala m'o kalan ye أقول قولي هذا واستغفر لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله داعي الى رضوانه اللهم صل عليه وعلى اله واخوانه وسلم تسليما كثيرا يوم الدين ما بعد. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. J'atteste qu'il n'y a pas d'autre divinité digne d'adoration hormis Allah qui est unique et sans associé. Et j'atteste que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son prophète et messager. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur lui, sur sa famille, ses compagnons et tous ceux qui emprunteront sa voie jusqu'au jour de fin et jusqu'au jour de compte, qu'Allah nous inscrive parmi ceux-là. Fidèles serviteurs d'Allah, notre sermon d'aujourd'hui aborde le thème des risques, qui l'ont traduit littéralement en français par la subsistance. La subsistance désigne dans notre contexte l'ensemble des biens financiers, des biens vivriers et des biens matériaux octroyés par Allah subhanahu wa ta'ala à ses créatures en vue de la satisfaction de leurs besoins existentiels ou mondains. Dans un hadith, notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit Inna rizqa la yatlubu al-abda kama yatlubu al-ajal. Il dit la subsistance recherche l'homme comme la mort le recherche. Dans un autre hadith, il dit Inna nafsan lan tamuta tastakmil ajalaha wa tastawi rizqaha fa ajmilu fi talab. Rawahu al-Hakim. Il dit soyez modérés dans votre recherche de la subsistance, car aucune âme ne mourra avant d'avoir reçu toute sa part de subsistance, même si cela prend du temps. Fidèles serviteurs d'Allah, craignons donc Allah et faisons preuve de modération dans notre recherche de la subsistance. Recherchons ce qui est licite et renonçons à ce qui est illicite. Nombreuses sont des personnes qui, dans la recherche de la subsistance ou dans un accroissement, font recours généralement à l'une des 4 choses suivantes. Premièrement, le recours au marabout et devin. Allah subhanahu wa ta'ala seul détient la subsistance. Quiconque prétend la détenir ou l'octroyer par le biais des maraboutages, ou quiconque accorde foi aux propos ou suggestions du marabout, aura donné un partenaire à Allah subhanahu wa ta'ala dans ce qui lui est spécifique. Le maraboutage va de pair avec le polythéisme, car il consiste à se rapprocher des démons à travers ce qu'ils aiment. Le marabout se fait aider par les djinns pour réaliser son travail. Ces derniers acceptent de lui offrir leur aide en contrepartie des offrandes polythéistes
qui perpétuent leur pacte de collaboration. Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, a rapporté que le prophète sallam a dit Man ataka hinan aw arrafan fasaddaqahu bima qala faqad kafara bima nuzila ala Muhammad. Il dit celui qui se rend chez un devin ou un marabout et croit en ce qu'il dit a mécru en ce qui a été révélé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, hadith rapporté par Abu Daoud. Deuxièmement, formuler des vœux conditionnés par l'accomplissement d'un acte divin, tel que le fait de dire si Allah m'accorde la subsistance ou fait prospérer mes affaires, il fait vœu de nourrir tel nombre de pauvres, ou de jeûner tel nombre de jours, ou de donner telle somme à nos mondes. Ce genre de vœu est déconseillé. Ibn Umar, qu'Allah l'agrée, rapporte que le prophète a déconseillé ce genre de vœu qui n'écarte aucun mal. Il est juste bon pour soutirer de l'argent à l'avare. De même, les formulations de vœux adressées aux rivières, aux montagnes, aux arbres, aux tombes et bien d'autres actes similaires relèvent du shirk. Ces pratiques sont contraires à la foi islamique et constituent une offense au Créateur dans son adoration, dans son unicité et dans sa seigneurie. Troisièmement, les voies illicites et le blanchiment des biens illégaux. Notre période contemporaine est marquée par l'inclusion et le partage de nouvelles idéologies sociales relatives à la recherche de la subsistance, la fraude fiscale, la surenchère organisée sur les prix des marchandises ou des denrées alimentaires, l'escroquerie manifeste ou la cybercriminalité dont le broutage à travers Internet, le braquage et les cambriolages ont organisé et bien d'autres vices sociaux. Ces personnes croient blanchir leurs gains illégaux en dépensant une partie dans des œuvres cultuelles ou des charités, comme le fait de construire des mosquées, le fait de payer les frais de Hajj pour un parent ou des membres de la communauté, le fait d'aider les nécessités, etc. Selon Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, le prophète sallam a dit Inna Allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allah le Tout-Puissant est bon et n'accepte que ce qui est bon. Et Allah a ordonné aux croyants, comme il a ordonné aux messagers en ces termes. Ô messagers, mangez de bonnes choses et pratiquez la justice. Surat Al-Mu'minun, Surat 23, verset 51. Il dit encore, ô vous qui avez cru, mangez de bonnes choses que nous avons fournies. Surat Al-Baqarah, verset 172. Puis le messager sallallahu alayhi wa sallam mentionnant le cas d'un homme qui avait longtemps voyagé. Il était couvert de poussière avec les cheveux désordonnés. Il levait ses mains vers le ciel, suppliant son Seigneur en disant ô Seigneur, ô Seigneur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ajouta il demande secours auprès de son Seigneur. Pourtant sa nourriture est haram, ses vêtements sont haram, sa boisson est haram et sa subsistance provient des choses illicites. Alors, comment peut-on lui répondre? Hadith rapporté par Imam Muslim. Quatrièmement, les doigts et les évocations, la voix des prophètes et des vertus. Les versets et les hadiths annoncent que certains bons comportements, comme le fait de faire des doigts et invocations, peut faciliter l'obtention de la subsistance, la rendre abondante et pérenniser le succès d'une affaire. Fidèle serviteur d'Allah, par conformisme à la meilleure des voies, celle des prophètes et des vertus, nous vous proposons quelques causes licites d'accroissement de la subsistance à risque. 1. Al-istighfar, la demande pardon. Allah dit فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Implorez le pardon de votre Seigneur, car il est grand pardonneur, pour qu'il vous envoie du ciel des pluies abondantes et qu'il vous accorde beaucoup de biens, des enfants et vous donne des jardins
ainsi que des rivières. Isnain. Deux, At-Tawbah, le repentir. Allah dit wa nistaghfiru rabbakum summa tubu ilayhi yumatiukum matan hasanan ila ajalin musamma wa yuti kulli zi fadlin fadla. Demandez pardon à votre Seigneur, ensuite revenez à lui. Il vous accordera une belle jouissance jusqu'à un terme fixé. Et il accordera à chaque méritant l'honneur qu'il mérite. 3. At-Taqwa, la crainte d'Allah. Allah dit ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. Il dit quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable. Il lui accordera ses dons par des moyens sur lesquels il ne comptait pas. 4. La confiance en Allah, at-tawakkul. D'après Umar ibn Khattab, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit لو أنكم تتوكلون الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تأخذوا خماصا وتعود بيتانا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit si vous placez votre confiance en Allah comme il se doit, il vous donnerait cette votre subsistance, comme il la donne à l'oiseau qui part le matin le ventre vide et revient le soir le ventre plein. 5. La préservation des liens de parenté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quiconque désire que sa subsistance soit abondante et que sa vie soit allongée, ou que sa descendance soit pieuse, qu'il préserve alors les liens de parenté. Hadith rapporté par Al-Bukhari. 6. La dépense dans le sentier d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah le Très-Haut a dit, ô fils d'Adam, dépense dans le bien et je dépenserai pour toi. 7. L'immigration dans le sentier d'Allah, la hijra. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et quiconque immigre dans le sentier d'Allah trouvera sur terre beaucoup de refuges et d'abondance. 8. L'invocation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, cherche refuge auprès d'Allah contre la pauvreté, l'insuffisance, l'humiliation et contre le fait d'opprimer quelqu'un ou d'être opprimé. 9. Le mariage. Allah dit, mariez les célibataires d'entre vous et les gens de bien parmi vos esclaves, hommes et femmes. S'ils sont nécessités, Allah les rendra riches par sa grâce, car la grâce d'Allah est immense et il est omniscient. Surat An-Nur, verset 32. 10. La reconnaissance et le remerciement. Ash-Shukr. Allah dit, wa ista'azan rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi la shadid. Et lorsque votre Seigneur proclama, si vous êtes reconnaissant, très certainement, je augmenterai mes bienfaits pour vous. Mais si vous êtes ingrat, mon châtiment sera terrible. Surat Ibrahim, Surat 14, verset 7. Qu'Allah nous facilite la compréhension de notre religion, qui raffermisse notre foi, qui nous guide sans fin et sans cesse dans le droit chemin, qu'il fortifie notre fraternité et qui nous préserve des tentations du diable et des vices de nos âmes, et qui nous accorde à tous une subsistance de baraka. Amin ya rabbal alamin. Et que la paix et la bénédiction soient sur notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sur sa famille, sur ses compagnons et sur tous ceux qui suivront sa voie jusqu'au jour de compte, face à Allah qui nous sommes parmi ceux-là. Ibadallah inna Allah amrakum bi'amrin bada fi bi nafsi wa sanna bi malaikati musabbihati bi kursi faqala qala inna Allah malaikatu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الائمه المهديين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الال والصحب الكرام وانا معهم برحمتك يا الراحمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين واجعل هذا البلد امنا رخاء وسائر للمسلمين برحمتك يا الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه وفضله يزيدكم
ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون قوموا إلى صلاتكم يغفر لنا ولكم. والله يرزق من يشاء بغير حساب.